ट्रस्ट चलो नेवर ट्रस्ट 2 हाँ बोलो। खेलिए ना। मेरे स्कूल में मछली पकड़ेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आ जाओ। किससे कହୁଛ ଟିକେ ଭଲସେ କୁହ। ଆରେ ଗୋଟେ କାତିଲ ଗେମିଂ କେନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି। तू कातिल मेरा दिल कातिल। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ କିସ ହଁ ନଉଛେ ଏବେ ତ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ବେଳୁ ତ ଆସ ଖେଳିବା ଆଉ। ନେଭର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାଇ ଖେଳିବ ନା। ନା ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବିନି। ଏବେ ତ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ମୋର ବି ତାର ବି ମୁଡ୍ ନାହିଁ କେମିତି କରିବା। କରିକି ଦେଖ ଭାଇ। ନେଭର ଟ୍ରଷ୍ଟ 4 ଗିଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ନବା ନା यार तो नहीं କିସ नहीं ନବା କିଏ ଅବଜର୍ଭର ରହିବ କିଏ। अरे तू मोमो रे यार सबसे। A few moments later. Полевых цветов веночек в утренней росе цветок. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. नेवर ट्रस्ट फॉर हेलो नेवर ट्रस्ट फॉर हेलो हेलो आज तो तुम गोटे गुड़ी कनेक्ट नौनी किस खेलुच आज पूरी डैमेज पड़ुଛି ଦେଖ ମତେ ଦେଖୁଛି ବାଜୁଛି ହେଲା ତୁମେ ହେଉଛି ଦେଖ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ। अरे कातिल तो मारला तगड़ा पूरा मुंडो मुंडो पास गुलवाल भीतर देखी हेडशॉट मारुची। अरे कातिल तुम गिल्ड को तो आसी आसी तापर भी तुमको ऑफिसर दिया जीवो। इट्स वेलकम। आ चलो नेक्स्ट मैच रे देखिया किसे होची हला या को हम गिल्ड को नहीं नोचे देखा जीवो नेक्स्ट मैच रे।